कुठे जाऊଛୁ ଯେ जाऊची काली जो चा କରିଥିଲି तो ପାଇଁ आंब आचार ताकुनी सुखेଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିଆ କେମିତି ଶୁଖଉଛ आंब आचार आ छात ଉପରେ ଯୋଉ ଚପଲଟା ନଥିଲା हां ଏଟା ଛିଡି ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ରେ ମଗେଇ ଦେବୁ 50 टंकिया ଦିଟା ଚପଲ ଆଣିଲେ ହବ ଗୋଟେ 50 टंकिया मगेଇ देबो फिर ଆରେ ସେପଟରେ କାହିଁକି ଶୁଖେଇବ ଯେ को बड़े ଏଇପଟରେ ଶୁଖେଇଲେ ଖରାଟା ପଡୁଛି एपटे सुखेबो ହଁ ଦେଖିଆ କେମିତି ଶୁଖଉଛ एटा गुटिके एमती कर देगी एपट सेपट तळ ऊपर साइड बांकड़ डाहण कर एका तो शुद्ध ओडिया रे कहबो तो हिले देकी सुखेबो एते कथा एमती करबी एठी थोइ दबा ए मां ता मुंडीटा खोलिबनी आ मुंडी मुंडडा न खोलागी एमती बंद हेकी रहइबो केमिति जे आ भितर को खराटा पाइबो से काचो उषुम रे से पसिबो केमिति काचो उषुम रे बसिबो जे तळ पटु पसिबो कि ऊपर पटु पसिबो कि मझी पटु पसिबो सेटा मु जाननी किंतु एमती थुआ जाय समस्ते एई प्रणालीटा को कमेंट द्वारा जणातु।